سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نزي ساعات زبلنا يوم حابريتاتات حزنا لكم مسينا لنا فلما جن قندر رساتهم آيت برهانه قبر قرقس ويد ما سبز ساعة سبت إزاز منقست فيرال تمالي دحر ساعات ببوليس تقراي آبك أيد خامزو على تحابيرهم أمون قدن برات تقراين إيرتران زنبر سراوي تيبيا كاب تقراي كمزو وصو تقاليسهم لعل 400 زبناوያን ወራላት ውግብ ጅቡቲ ገይረና ዓፋር ክልል ያአትዋ ምህላውን ሰሓቢሮም ናይ ሞዳታ ምዕራፍ ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንምክያድ ኮማንዶታትን ሪፓብሊካን ጋርድን ናብ ውግእ ከምዝኣተው ተፈሊጦም ምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋና ስርሑ ንኽምለስ ምድላዋት ክገብር ከም ዝተነገሮ ተገሊጾም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም آيت برهانه قبر قرقس ويد ما سبز ساعة سب تزاز منقس فيرال تمالي دحر ساعات ببوليس تقراي آب كايد خمزو على تحابيرهم نا فيدرالي وسدا يوسد زبل نموسان لو من غوز زغبر اخيبا خمزولن كابتو تتحيزو ز عرفل بوليس طابيا خفله ختما ناب كوميشن بوليس لومي خمز محلالف انداتغلص يركب بمنتاي مخنيات اب تحت قيد بوليس كمزو عالز تحتتو فلفلات ميديام اكل سراويتنا هالو ناباس مرا غير ومز تبهاله غعز استحاز مخانو حبيرو مالوم ነገር ግን አይተ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ኣብ ቀይድ ምእታው ፖሊስ ትዕዛዝ ቤት ፍርድ ዝነበሮ መዃኑን ዘይምዃኑን ዝተባሃለ ነገር የለን በመሰረት ዚዶማ ብዛዕባ ማእሰርቲ ትግራዋይ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ዕጡቋቶምን ደፊሮም ክገብርዎ ዘይኽእሉ ብምግባር ብኢዱ ኣፍ ገበል ክልክዕ ዝተገበረን መፈተን ዝተጠቐሙሉ ሚስኪን ሰብዩ ክብል ተቃወምቲ ሕወሓት ይገልጹም ቅድሚ ሕዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ብራኸሾ ብዛዕባ ርክብ ሻዕብያ ተሓቲቱም ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ኣይሁልን ምባሉ ዝዝከር ኮይኑም እትና ፕሬዝዳንትነት ክመጽ ዝፈረመ በዓል 8 ነጥብ ሰነድ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ብዛዕባ እቲ ሰነድ ምንም ዓይነት ተቃውሞ ኣያስምዑን ነይሮም ይብሉ يخون بر ازوم نحوحات نقاومينا زبل اكالات نا فيدرال تمحلاليفو كيوهاب زحاتت خوينم لعلاونت زاد فرن كخبر زي كيلن فيدرال مجمرتا عرسو يفتش زبل قوام حيزوم علوم يخون بر منغست تግራይ استاثر تግራይ اكتيفيست والا شح غزي غبن زلو يخون بحق تግራይ كدانا خم زلو داغلص يركبوم لعلوت امرار حسراوي تግራይ ون مس جنرال تادس ورده تراخيو مستزاربو خوينم زخون يخون تግራይ مقاله وصاينا فيدرال تمحلاليفو كوهاب كم زيبلو دما غاليصوم علوم أبقى ساعات دما قبل عدة تقراوي أكتيفيست حدا وسانة خمز هلون دا تقلص يركب يخون بر لومي أب تقراي لك خمتي أمون وحوحاتن جيت هاجو ردان زنبر وطرت كيفتر سقات حاديرو لهم مقنيات دما حدا دقفتو دبحوحات اتو سانة ما أسرتي قبل عدة أكتيفيست نايود وردة إزاز مخانو قاليصوم إز دما أنصار حوحات زقبر زلو من قسقاسيلهم حسابهم ان دا قلص يركبهم أمون دنبرات تقراين إيرتران زنبرو سراوي إثيوبيا كاب تقراي كمزوز وتحابيرهم كمز فلت عبد حجي ساعات أمون عمرار حات تقراين إيرتران ركباتي قبر كمزلن ما راحتي ملالسو خمزلهم بصفحات كقال حسن يحلهم نفسي ودمان اي تقراي كوماندا أبالا زغون سبات ناب إيرترا يمرحو مهلا ومستقال حقوينهم بملك عجبا ما راحت حيزهم كمستقو عزدما زرخبنا يحابر يتردم زدما أمون إيرتران تقراين زلو ركب تاتنا خيرو خمز قصة رد يخبلون زتفلالي تنتنتي يحبروا لهم نفسي بدما ابت بوتا زنبرو سنه تگرኛ ሰራዊት ኢትዮጵያን ስታፍን ሎም ስጋት ሓዲርዎም ካብ ድንበር ትግራይን ኤርትራን ወጽዮም ናብ ዓፋር ክልል ተጓዓይዞም ኣለዉ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዓሪዶም ዝነበሩ ሓይልታት ፌደራል ኣብ ማእኸል ብሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ከይብልዑ ካብቲ ቦታ ላይ ቆውና ዓፋር ከም ዝወጹ ይነገራሎም أب عفار دما أبورين كوابي اندفاع خحزو خامس تقبر استقلص خوينو أبي أحمد عفار تطعيمو تقراين إيرتران كورر حدشت المخامز اللوه يقلص لهم بتماثال زين أرما كاب تقراين بركز زبالا خماندتات سعانا مخاين ناب إيرترا خمس قرا تحابير لهم زحابر تاقعا اتهم أكاب زالان بساز نبر وحدات سراوي إثيوبيا زقال حو زينا خمس خوانا استقلص خوينو كان بعل منجر نزبالا آمرار حوحاد عجيبو من إيرترا زخدو خماند سراوي إثيوبيا
ክኮኑ ከም ዝኽእሉ ድማ እቶም ኣባላት ሰራዊት ናብ ኣብይ ጸብጻብ ጽሒፎም ኣለዉ እዞም ካብ ትግራይ ወጽኦም ኣብ ዓፋር ሰመራ ገምጋም ከም ዘካየዱ ዝተነገረሎም ኣመራርሓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ክቆጻጸርዎ ኣብ ዘይኽእሉ ጽምዶ ከም ዝኣተዋ ምግላጾም ምንጭታት ሓቢሮም ስለዚ ድማ ኣብ ድንበራት ትግራይን ኤርትራን ምቕማጥ ስጋት ከም ዘለዎ ዝገለጹ እዞም ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሻዕብያ ንምውጋን ወፍሪ ዓሰብ ንመሓዝን ንምጥንኻርን ዓፋር ክልል ኣትዮም ኣለዉ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኣሽሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተሓወሱ ድማ ዝወጽ ዘለው ዜናታት ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ስዒቡ ድማ ንኣብይ ይኹን ሰራዊት ኢትዮጵያ ድቃስ ዝኸልአ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብስፍሓት እንዳተቃልሐ ይርከብ ኣብ ቀጻል ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣዝዩ ሓደገኛ ውሳነታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንምውሳን ኣብ ምድላው ምህላው ስዒቡ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ክዳሎ ጻውዒት ቀሪብሎም ልዕሊ 400 ዘበናውያን ኦራላት ውግእ ብጅቡቲ ገይረን ዓፋር ክልል ኣትዋ ምህላውን ተሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓፋር ክልል ምልመላ ፍሉይ ሓይሊ ይካየድ ምህላው ተገሊጹሎም ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ምድሪ ድሮናት እንዳተባሃሉ ክሳተፉ ዝተገበሩ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ሎሚ ድማ ዓሰብ ንምምላስ ብዝብል ወተሃደራዊ ምልመላታት ይካየደሎም ምህላው ተሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩ ኩናት ብርክት ዝበሉ ናይ ዓፋር ሚሊሻን ፍሉይ ሓይልን መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ናይ ዝዋና ምክንያት ድማ ብሰንኪ ደገፍቲ ተላእኽቲ ብልጽግና ዝኾኑ ኣመራርሓ እታ ክልል ምዃኑ ዝፍለጥ እዮም ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ኣብ ዓፋር ዝተኻየደ ውግኣት ሙሉእ ብሙሉእ ንሶም ክከላኸሉ ብምግባር ኣብቲ ውግእ ኣሽሓት መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ሎሚ እውን እንተኾነ ናብ ዓድኹም ባሕሪ ክነምፀልኩም ኢና ብምባል ብርክት ዝበሉ መናእሰይ እታ ክልል ናብ ፍሉይ ሓይሊ እታ ክልል ይጽንበሩ ምህላዎም ተሓቢሩሎም እዚ ዝምልምሉ ኣካላት ድማ ናብ ዓፋር ክልል ብምጓዓዝ ምልመላ የካይዱ ምህላዎም እንዳተገለጸ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ሜካናይዝድ ሓይሉ ናብ ዓፋር የጸግዕ ምህላው ክሕበር ጸኒሖም ሎሚ ዝወጽ ዘለው ዜናታት ከም ዘመላኽቶ ድማ ልዕሊ 400 ዘበናውያን ኦራላት ውግእ ብጅቡቲ ገይረን ዓፋር ክልል ኣትዋ ምህላውን ተሓቢሩሎም እዘን ሓደሽቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝተገዛ ኦራላት ከዓ ኣብ ዓፋር ክልል ይኽዘና ምህላውን ኣካልቲ ምድላው ውግእ ኣብይ ኣሕመድ ምዃነንን ተገሊጹ እዮም ብኻልእ ዜና ድማ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዓፋር ናብ ኤርትራ ከም ዝተጓዓዘ ተገሊጹ ዝነበረ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ እታ ክልል ሎሚ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሮም እቲ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ንፌደራል መንግስቲ ተቃይሙ ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ክሕበር ድሕሪ ምጽንሖም ሎሚ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተረኣየ ብምስሊ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የመላኽት ነሲዑ ድማ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ መሰልጠኒታት እታ ሃገር ከም ዝጎብነየ ተገሊጹሎም ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ይስዕብዎ ከም ዘለውን ነዚ ንምክልኻል ድማ ኣብይ ባሕሪ ክነምፀልኩም ኢና ኣብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ተጸሚዱ ምህላውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ኦፕሬሽን ኣብ ልዕሊ ፋኖ ንምክያድ ኮማንዶታትን ሪፓብሊካን ጋርድን ናብ ውግእ ከም ዝኣተዉ ተሓቢሮም በዚ መሰረት እውን መራሕቲ ፋኖ ዝበሃሉ ኣካላት ንምሓዝ ዘኽእል ኦፕሬሽን ሎሚ ብስሩዕ ከም ዝጀመረ እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ ዝተጀመረ ከዓ ካብ ላዕለዎት ክሳብ ታሕተዎት ኣመራርሓ ፋኖ ንምሓዝ ዝዓለመ ምዃኑ ይሕበር ኣሎም ከም ዝፍለጥ ኣብ ውግእ ዝቐነዩ ኣመራርሓ ፋኖ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢድ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝወደቑ ክግለጽ ጸኒሖም ኣብ ቆቦን ከባቢያን ሓያል ውግእ ክካየድ ከም ዝቐነየ ምግላጽና ዝዝከር እዩ እዚ ሓያል ውግእ ኣብ መንጎ ፋኖን መከላከያን ድማ ናብ ዝበርትዐ መንገዲ ተሰጋጊሩ ብከቢድ ብረት ዝተሓገዘ ውግእ ክካየድ ጸኒሑሎም ነሲዑ እውን ከተማ ቆቦ ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ቆቦ ዘለዋ ወረዳታት ከቢድ ዝኾነ ውግእ ክካየደለን ምጽንሑ ይዝከር ኣብዚ ውግእ ብርክት ዝበለ ቁጥሪ ዘለዎም ኣባላት ፋኖ ኣንጻር መከላኸሊ ሰራዊት ውግእ ምኽፋቶም ስዒቦም ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ሓይሉ ክዋጋ ቀኒዮም በዚ መሰረት እውን መንግስት ፌደራል በአየር ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ይፍለጥ መብዛሕትኦም ዕጡቃት ፋኖ ድማ በቲ ዝተኻየደሎም መጥቃዕቲ ሙትን ቁስልን ኮይኖም እንትበታተኑ ኣመራርሓናቶም ዝኾኑ ፋኖ ድማ ናብ ጫካ ከም ዝሃደሙ ክግለጽ ጸኒሖም በዚ መሰረት እውን ነዚኦም ንምሓዝ ብሪፓብሊካን ጋርድ ዝምራሕ ኦፕሬሽን ኮማንዶታት ኢትዮጵያ ጀሚሮም እዮም ሎሚ ሰሙናዊ ጸብጻብ እቲ ውግእ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ዘቕረበ ብርሃኑ ጁላ ከዓ መብዛሕትኦም ኣመራርሓ ፋኖ ከም ዝሓዝዎም ሓቢሩሎም ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ግንባር ኣዛዝ ምብራቕ ኣማራ ፋኖ ተባሂሉ
ዝፅዋዕ ምሬ ወዳጆ ሰራዊት ወዲኡ ጫካ ምእታው ክቃላሕ ጸኒሕዮም ነዝን መሳርክቱ ንምሓዝ ድማ ኮማንዶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዋለደ ኦፕሬሽን ምጅማሮም ምሕባሩ ይዝከር በዚ መሰረት ከዓ ንግዚኡ ሽሞም ዘይተገልጹ ኣመራርሓ ከም ዝሓዘ ብርሃኑ ጁላ ኣፍሊጡሎም ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዋና ስርሑ ንኽምለስ ምድላዋት ክገብር ከም ዝተነገሮ ተፈሊጦም ካብ ስርሑ ካብ ዝለቅቕ ልዕሊ 3 ዓመት ዝገበረ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሎሚ ድማ ስሩዕ ስርሑ ንኽጅምር ከም ዝተነገሮ ኣፍሊጡሎም ብሰንኪ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ መሓወሩ ብምፍራስ ዝተበታተነ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ካብ ወረርቲ ነፃ ዝኾነ ዞባ ምዕራብ ከም ዝርከብ ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ነዚ ዝኸውን ምንቅስቓስ ካብ ኣርሚ 7 ጀሚሩ ከም ዘሎ ክሕበር ቀኒዩ ብተወሳኺ እውን ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ከም ዝገለጾ ንኣባላቶምን መሓብሮምን ናብ ስርሖም ክምለሱ ድልዋት ክኾኑ ከም ዝግባእ እንዳሓበርና ኣለና ክብል ገሊጹሎም እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ወሲኹ ድማ እቲ ምምሕዳር ዞባ ምዕራብ ትግራይ ድልው ንክኸውን ደብዳቤ ካብ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ከም ዝተዋህቦ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዚ ዝኸውን ሰፊሕ ምድላዋት ብሰራዊትን ብፖለቲከኛትን ከም ዝህሉ ድማ ዳተገለጸ ይርከብ በቲ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ከዓ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ወረርቲ ሓይታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ንምፍላጥ ተኻኢሎም እዚ ከዓ ገዝኦም ገዲፎም ተፈናቂሎም ንዝርከቡ ህዝቢ ዞባ ምዕራብን መላእ ህዝቢ ትግራይን ዘበሰረ ሓበሬታ ምዃኑ ይሕበር ኣሎም ብተመሳሳሊ እውን ተፈናቀልቲ ንምምላስ ዘኽእል ኩሉ ምድላዋት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኮይኖም ብተመሳሳሊ እውን ተፈናቀልቲ ንምምላስ ዘኽእል ኩሉ ምድላዋት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኮይኖም ኣብ ሕድሕድ ካምፕታት እዚ ዜና እዚ ከም ዝተሰምዐ እንዳተገለጸ ይርከብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ወረርቲ ነፃ ከም ዝወፅእ እንዳተገለጸ ይርከብ እቲ ኣዝዩ ዘሐጉስ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተፈናቀልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እውን ምስቲ ዝሕልዎ ዝነበረ ኣርሚ 7 ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ መረበቱ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝምለስ ተሓቢሩሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን